Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. My name is Munazza Tahrim Saudagar. I am studying 6th English medium, Bal Bharti English medium, school Indi. Today I am saying dua after salah of farz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Rabbi a'inni ala zikrika wa shukrika wa husna ibadatik. ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता व ला मुतिया लिमा मनाता व ला यनफहु ज़ल जद्दी मिनकल जद्दु। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।